राजू भाई बोललाম ওই ফেসে গেছে রে কি হয়েছে ফেসে গেছে নাকি হারিয়ে পড়েছে এবারে আমার থেকে করি তুই করিস না হয়ে যাবে হ্যাঁ দিমাগি ওইখানে তো বারণ করছিল উপরে আসতে কেন এক কোমর বড় না এইবার ভালো বড় তোর গাড়ি দেখা আছে দেখতে পাচ্ছি গাড়ির চাকা গাড়ি দেখতে এগুলো তো গাড়িটা রেখে দিয়েছে নিচের গাড়ি হ্যাঁ নিচের গাড়িগুলো না এই যে আগে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে হ্যাঁ ওই তো নিচের গাড়িটা भैया इधर उतार यहाँ से नीचे उतारने में बहुत मुश्किल हो रहा है हाँ नहीं ठीक है अब यहाँ से इधर का फोटो ले लीजिए हाँ हाँ यही थोड़ा रुक दीजिए अब रिक्स से नहीं बात बोलो रिक्स ना बात जानो ना ना खुदा नाम देखो नीचे हाँ এইখানে তুমি फोटो ले लीजिए उसके बाद नीचे उतार देंगे ফটো এখানে নিয়ে না वो আমাদের জানে আছে আমাদের না चल ना चल नाम ना बालू बहुत से ऊपर नहीं रिक्स है नहीं बात सही है अभी देखिए ना इधर दो पे दारू पी सकते हैं हां चला दारू पिए मजा लीजिए यहाँ से ऊपर नहीं जाएंगे रिक्स है बहुत यही रहेगा मोटा जन्नत এসে গেছি রে जन्नत चल पेक वाला এই বেশি লাফাবি না বেশি লাফালে মাথাটা ঘুরছে না ফ্রিজের মধ্যে চলে এসে পুরো ফ্রিজে জান্নাত